পঞ্চায়েত বুংখাই বগুড়া পঞ্চায়েতে তই বরনি নং ন তই অরনি তই নদে নং এই তই সানি বুংখাই রাজা সিং সাপ্লাই করে দে চন্দ্রপাড়া গন্ডাছড়া সাব ডিভিশনের আন্ডারে আছি বগুড়া পঞ্চায়েতের মধ্যে বগুড়া পঞ্চায়েত আন্ডারে আমরা গিরা চন্দ্রপাড়া একটা গ্রাম আছি কোনো তো আমরা বিগত রাজার আমলের থেকে আমরা গিরা চন্দ্রপাড়া আছে নাই করলে ওখানে 150-160-170 বছর মতো কাছাকাছি হয়েছে ওখানে আমরা কোনো DWS বা কোনো সরকারের থেকে তখন আমরা জলের সুবিধা পাইতেছি না ওখানে দেশ স্বাধীন হয়েছে 70 বছর কত বছর জানি চলে এটা আমরা এত আইডিয়া নাই ধারণা নাই কারণ এত যাবত বছর থাকে ছাড়া আমরা ওখানে নদীর জল সরা জল খাওয়ানো বাধ্য কারণ তাই এই জলের তো কেউ হাত পাওয়াও দইতো না আমরা এই জলটা ওখানে খাইতাছি 2014 তো আমরা প্রত্যেকটা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছে 14 জনের করে লোক মরছে আজ পর্যন্ত আমরা এখানে তো এই সময় তো 14তে মোটামুটি করতে গেলে ওখানে সবাই অফিসের মনে হিসাবে অফিসের খাতাপত্রতে আমরা সবাই পাইছি অনেকে মনে করেন আমরা কিন্তু কোনো অবধি কিছু পাইছি না ওখানে অবধি আমরা নদীর থেকে জল খাইতাছি আর আমরা DWS এর অফিসের থেকে কিছু একটা স্কিম পাইছিল আমরা সাপ্লাই তো এটা তো ওখানে ইনোভেটিভ নামে পাইছিলাম আমরা সাপ্লাই এই সাপ্লাই তো ওখানে দেড় বছর হইতে 1.5 বছর কাছাকাছি হয়ে গেছে হলো যে আমরা এখান থেকে জল পাইতেছে না কিছু পাইতেছে না অন্তত কাজ কবে কমপ্লিট হইব এটাও জানি না আগে কইছিল 3 মাসের ভিতরে জল খাওয়াইব ওখানে 1.5 বছর যাবত হয়ে গেছে ওখানে আমরা কোনো ইয়ে নাই তারা নেব গন্ডাছড়া গন্ডা টিসানি সিংহে আন্ডারে তো পঞ্চায়েত চিনি বগুড়া পঞ্চায়েত চিনি গিরা চন্দ্রপাড়া দুটা বিসিनि आन्डार थाबाय कायसा कल्याण सिं कायसा बगुरा बिस एपारखलाय जों अजों कल्याण सिं फ्राय जों फ्राय चिनि आन्डार ताबसो जरा जाबरो नाय कइले 100 ते 150 बसर खना जों ताबो तै मालियाखौ चिनि तै लोंनाय कोनो सरकार हइते जों सुजुग सुबिदा रिया एरो बुट केन्द्र दङ स्कुल बो चिनि जेबि स्कुल समुद्र एत बसर स्कुल केसाम 1969 থেকে স্কুল তাবো চিনি जेबि स्कुल दंखौ बेसनो माने तारमाने सरकारि टोटली बार केचनो चेया फैयाखै तुम जों अशोक बजर एक बसर तुम माने जों कोनो साप्लाइनि सरकारनि सुजुग स्किम माया केचनि तैबो माया लामा तो निक्रै लामा गारि जन का बामा ब्रो देराय तुंसिने दावनो प्राय गांकै ताबो निनि साप्लाइबो उनिया साप्लाइबो 1.5 बसर धरे ताबो चिनर फाया एपर ताबो म चिनी चीफ मिनिस्टर मॉडल विलेज हिन जा बगुरा पंचायत बुइला भाका ननेर चीफ मिनिस्टर मॉडल विलेज नने चीफ मिनिस्टर थे तो नने किछु उंगरगो जल जीवन मिशन ने होइते कै स्कीम फोर तमा आरनि लामानि होइते जत विलेज तो स्कीम बुकतो खाइ तुं किन्तु कुनु फान माया जों बगुरा पंचायतनि सिं गिरा चंद्रपाड़ा तावबो जों तैनो बसादा कुबुले जत ब्रुति खय तुं नायनि तै जत रांजा सिनर तिलंगान मतो से तै माने ब्रो याकुं सुया सिना बो सुगला याकुं सुनि कले बाहि जों बनो लों तुं ताबो एत बसर पर्यन्त ताबो जतने थानि जत रिक्वेस्ट खायो जे मिडियानि तरफते खे जों जे कोनो सापोर्ट होनानै उठो हयतो बासनो साप्लाय हयतो अफिसर ना जाते जे कोनो नेता मन्त्रि तुंगेराव नाय तो रचना याक्राय ना उठो लामार ना उठो ओमफ्राय साप्लाय ना उठो जों इमिडिएटली अबन बागै जों ए ड्राइ सिजन ए ताखाय फादों माने परे आरो जबर तै रांखा तुवारिबो तरिखा तुवारिबो हा कामा का खायै तुवारि मुथुदा बेखा तै बलिया अबन बागै जों ताबो तै माया अंग माया साबाबो दुइटा सिन्टेज चाइटा सिन्टेज फैनाय 127 परिबारनि बिसिङा बना दुगलायलायसा वालायलायसा हकंलाय बेराव सेरावबो अबन बागै जोंलाय ताबो मालिया एमने थैनाय जों एमने थैनाय एमने हाखौ हाय थैनाय हाय जोंलाय एमने थैनाय दै मालियाबो थैनाय मानसियाबो थैनाय सरकारनि থেকে কোনো কিছু সুবিধা মায়া अबन बागै इनि मिडिया मित्र फायदा थान बागै बने हयते কিছু যতন খবর জানাই দিও अबन बागै जरो किसा नायखायनाय नंथो मतारा हयते ঈশ্বর হইলো जोंना नायखायतो जोंनि যারা উপর মহল যারা সরকার